Dobar dan i dobrodošli na kanal i u moju kuhinju. Danas pripremamo domaći ajvar od barenih paprika bez konzervansa. Ukus je fantastičan. Recept za zimnicu, brza priprema. Probajte i ovaj recept. Najprije pripremite čiste paprike 3 kg i 1,5 kg patliđana. Za pripremu ajvara koristi se crvena paprika roga. Paprike očistiti od sjemenki i izrezati na komadiće. Isto i patliđan oguliti i izrezati na kockice. Povrće je spremno za kuhanje. Najprije pripremiti tečnost u kojoj ćemo kuhati paprike. U veću posudu dodajte 3 litra vode. Sedam kašika soli. Četiri kašike šećera. Sto 50 ml alkoholnog sirćeta 9%. I 75 ml ulja. U ključaloj vodi kuhati paprike 3 do 4 minute, samo da paprika omekša. Paprike vaditi u cjedilo. Ostaviti da se dobro ocijede i malo ohlade. Ukoliko koristite ovako manju posudu, možete višak tečnosti i odvaditi, da bi se paprika mogla kuhati. Patliđan kuhati 2 do 3 minute. Malo kraći, jer će brzo omekšati. Paprike su se ocijedile i možemo ih samljeti u blenderu.
To je jedan najjednostavniji način. Potrebno je paprike samljeti što sitnije, da ne ostanu ljuske. Patliđan također izvaditi u cjedilo da se dobro ocijedi. Sve samljeti i pomiješati u jednu veću posudu. U veću šerpu za kuhanje dodati 200 ml ulja. Ulje je potrebno malo zagrijati, a nakon toga dodati smjesu sa paprikama. Sad nastaviti paprike kuhati uz stalno miješanje sat do sat i pol vremena. Sve zavisi od jačine temperature koju koristite. Prilikom kuhanja dodati 5 čehna bijelog luka. Nakon 90 minuta dobili smo gusti ajvar. Sad ajvar možete probati i dodati malo soli po želji. Meni nije bilo potrebno ništa. Prilikom kuhanja možete dodati i ljute papričice ukoliko volite ljuti ajvar. Povucite kašikom, vidi se dno šerpi i ostaje trag. Vruć ajvar sipati u vruće sterilne staklene tegle i vruće tegle zatvarati. Od ove količine sastojaka dobili smo jednu veću i 3 manje teglice ajvara. Ovako pripremljen ajvar možete sačuvati preko zime na hladnom i tamnom mjestu. I na kraju, ako vam se dopao ovaj recept, lajkajte, pretplatite se na kanal, podijelite sa prijateljima i svakako pripremite na ovaj način. Puno pozdrava! Danas pripremamo domaći pinđur od paprika, paradajza i patliđana. Ukus je fantastičan i odličan, baš kao ajvar. Priprema domaće zimnice bez konzervansa. Najprije pripremiti čisto povrće. Ovdje je 3 kg crvene paprike i roge, 1 kg patliđana i 1,5 kg paradajza. Čiste paprike i posušene stavljamo da se peku. Hvala što pratite moj kanal. Ukoliko se još niste pretplatili, možete to učiniti sada. Vaša podrška mi puno znači. Pogledajte i ostale recepte za pripremu zimnice bez konzervansa na mom kanalu u playlisti zimnica.
Paprike stavljamo da se peku u zagrijanoj rerni na 250 stepeni, uključeni gornji i donji grijači. I polovice patliđana stavljamo u veliki pleh. I zajedno sa paprikama pečimo. Pečemo oko 20 minuta. Nakon toga vadimo paprike. Paprike okrećemo na drugu stranu i ponovo vraćamo u toplu rernu da se zapeku i sa druge strane. Još oko 10 minuta. Pečene paprike stavljam u šerpu sa poklopcem i ostavim da se ohlade oko 4 sata ili preko noći. I pečen patliđan stavljam u kesu. Zatvorim i ostavim da se ohladi. Paradajz oguliti na način da zarežemo na vrhu svaki paradajz. Nakon toga stavimo u vrelu vodu i odmah vadimo. I veoma jednostavno možemo oguliti paradajz. Pripremljen paradajz samljeti u blenderu. Koristim blender za mljevenje povrća, mada možete koristiti i mašinu za mljevenje mesa ili na drugi način samljeti povrće. Hladne paprike se lagano guli. Kada kupujete paprike, pazite da budu što mesnatije, jer su one kvalitetnije za pripremu ajvara ili pinđura. Očistite paprike od sjemenki. Pišite mi kako vam se recept dopada. Ukoliko ste pravili, podijelite i vaše utiske s nama. Ne zaboravite ostaviti like podrške za pripremu ovog recepta. Možemo krenuti sa kuhanjem pinđura. Najprije staviti 200 ml ulja u posudu i dodati mljeveni paradajz. Paradajz kuhati oko 15 minuta da izgubi višak tečnosti. Ostalo je još oguliti patliđan. I patliđan se lagano guli. Patliđan je spreman, paradajz kuhan. I
patliđan menjem u blenderu. Iz paprika ocijediti višak tečnosti. Paradajz izgleda ovako. Dodajem mljeveni patliđan. Nakon toga i mljevenu papriku. Smanjite temperaturu. Za pripremu koristim najnižu temperaturu. Kuhala sam na jedinici. Podijok 1. Najniži. I vjerujte, stalno krčka. U početku dodajem 1 kašiku soli i 1 kašiku šećera. Ne previše. I 70 ml alkoholnog sirćeta, 9%. Nastavljamo kuhati. Dodajem i bijeli luk, oko 5 čehna. I nastavljamo kuhati uz stalno miješanje. Najniža temperatura. Kuhati oko sat i po vremena, da bismo dobili gustu smjesu. Pinđur je spreman kad ostavlja trag od kašike da se vidi dno šerpe, baš kao i ajvar. Pripremiti čiste sterilne tegle. Sterilizacija tegli u zagrijanoj redni na 100 stepeni. 10 minuta. Pakujemo u vruće tegle. Vruć pinđur i vruće tegle. Za čuvanje tokom zime na vrh tegle stavljam malo ulja. Nakon toga brzo zatvaram. Čisti poklopci, zagrijani u redni. Tegle dobro zatvorite i pinđur je spreman. Ovako pripremljen može se sačuvati i do godinu dana na hladnom i tamnom mjestu. Zimnica bez konzervansa. Ako se i vama dopao ovaj recept, ostavite mi like, napišite komentar, podijelite recept sa prijateljima na društvenim mrežama, da i oni saznaju za ovaj divan recept bez konzervansa. Pretplatite se na kanal za sve nove recepte i obavještenja. Puno pozdrava do idućeg videa!